wiase nyina ya de adom ya sundue firi Nyankopɔn akyia wiase nyina amen ena ya da Nyankopɔn aye nukre na wama ye nkwane ahoden sanete abira odofo ahwe kokobon kransem nukre ana ye di tu nipa nyina afo se ade bi e wo wiase ade bi a nipa die ne ho no ebire bi du a etwam ampo e wo time sa na ebire de bibia so sanete enu nti sa wo hwa mi bia na wabra bo woni Nyankopɔn bo so ne asase ne ntam nye sa ya twa adwena si bibi se ebeduru ba bi betwa afiri wiase wei yes na wotwa na nsae ampo atemu bi ne nsembusa bi wo ha Onyankopɔn bo no bebusa wo na ya de video to nipa nyina afo sa yambusa David Psalm 49 verse 1 say ensema ye bekai hwan ne ntie na utia e de ne twase mfa mfirim Psalm 49 verse number 1 e ba chompio nyame asema ma nkwa no etie adwuru na nchemo ye e ba ko no kenka babu we David jonto ama nyina mo ntie wei ose e wiase amanama nyina mo ntie Onyankopɔn asɛm o mo mo ti wiase nyina obi bia sabiri wote wiase wei asase wei so mo nya so na fa waso etie Onyankopɔn asɛm nipa ma pa hwe kwa o wa wonko school da o e memba ma wodi o mo amawie university polytechnic babo degree a wodo professors adefo ne hiafo nyina mo sika twitwiri die ene ahiafo nyina ma no be ka nyansasam ye ka Onyankopɔn nyansasɛm ma ko mo nsuo ye hunumu akɔ asɛm we yakoma ma ye de kyerɛkyerɛ wo free bible mu no eye nsusu ye ne hunumu ara nko me bre maso ase akyem na mesre wurade sɛ ɔma umie ɔmrɛ waso ase na tie Onyankopɔn futusɛm ya bɔnhyɛ wiase da amen ya se bibia betwam sanete everything shall pass yes except the word of God yes wonipa ade bia wodi wani huru wiase sɛ ye ka oh alupre e betwam etre enche edan e betwam moto ye fanya hwi afidie e betwam sika edi de table animonyam e betwam ahofe e betwam ko entade e betwam empaboa e betwam e ba to bibia betwam sanete na ade entwam da e Nyankopɔn asɛm god bless you nyame ni odifo Isaiah ka asɛm bi yes Isaiah chapter 40 verse number 6 to 8 odifo ne say odifo tie de na nchemo ansia ɔse sɛ ani bi se tiam odifo Isaiah ne Nyankopɔn asɛm ba ne nkyɛn sɛ ɔntiam ena odifo ne se ana odifo Isaiah say mentiam sai mentiam sɛ ena so tiam so na ana Nyankopɔn say ɔnka nkyɛ nipa sɛ nipa ni monyam bra ye bre agyapadeɛ bi kum nipa ebi kum nipa gisika ewura ye de pa agyapadeɛ nyina ewura na ne papa nyina se nwura hwe na nipa abraba ye bɔ no ɛte sɛ hwire wɔ nyame anim ewura adwan ɔse ewura enyina na duru baabi a na adwan nhwe ntwam na flowers atwam ewade ho me hu fa so na Onyankopɔn ho me hu fa so ampoma ne ewura wɔse ɛne wiase hwɛ abraba ye bɔ TV so mrante numu no bɔne maba wanta de sɛ nyɛ politicians tu o mesika asofo nka no kure e disika sankom aso dem ni pad ntale ntantan fofo ane wura aso dem na aka ne sei aso na dane agro ye tojom ye boye nsam ye huruhuri ye sankom agbesa kire nim dabi ozo man ti se wura e wonyame anim na Onyankopɔn asɛm to hoda Onyankopɔn asɛm the word of God etim hoda enti ma woni so asɛmpakafo enu ti asɛmpakafo ma ye ne so na tie mu denden na yentiam ti na sabre yetiam sa de kokobon kransa mani pa nyina se wo video e be ka wonsa no fa send unua na nipa hu se sa onipa bra ye brewias nya beduru ba bi na woni ho ampo na be ka woni atamwo no kwasɛm na no achi no abrabo bia be boye no yo bo so ni asase be bu hu atan sanete ya wo bo ni ncha wiase da amen baba Matthew chapter 24 verse 35 Jesus Christ Nyankopɔn ba sa oji wiase body ko kro wo ni asamado so nsafo no o ka se bitu wo Matthew 24:35 asɛmpa nto aso ma dio asɛmpa etie do na nchema aduasa no kenken nyame asɛm ɔso ni asase betwam Jesus say ɔsoro ni asase wo ye ni pe koba so ye go school ye tu ko abrochire my body degree me a professor me a doctor me a nurse me a prophet why me na me den o se sa ni mani ya bere e betwam akɔ ya wo baba ni ncha wiase da amen odafo afidie nyina hu afidie de haye oh etwam ampo e pro we dey dance se ko kum nipa ana de talk ya on de haye oh
saa no nipa wi hetie sanete saa bra me kese obi da kete so opro obi sha free obi so ade no kwose asieye ba muso me na kakran opro ampa dade e pro wo mu kum nipa gisika sofo mu bu okunafo enyankade koto sika ye japade ejanga kan ka pro afidie tete saa na nipa ni mo nyamtie sanete Matthew ne si osoni asase obetwam onyankopon asem ntwam entwam da arabo a mbisa se ugiri se obetwam afiri wiase bisa ho ebe ka kira hwe wani ehu o ampo ogaga mbrento so kokoti hantane akesesemi afidie won fentie nya o ababra afidie ni wura krante se wo hu no wura fi ebe so owu sa no nipa wi etie o sanete ebe ka kira oba na na etwam pana we I love you no oja wako oba ka kira obeja wako sanete ubetwam bre be ka woni adakamna 6 feet no oba no be ka so ni nyame nko wa ya de awi satam ni nyame nko na wabra bontene a e pa to asama ukosia na sasias ehu ampo ewiase nsakire o amen na ewiase enimu ade dodo etwam de we di Nyankopon pe no watena oda amen nyame asam se na tubu asori be na ukọ asofo ncheche be na de ma asori ba ba Mark chapter 13 verse number 31 ye boku nipa nyina akọkọ se bibia betwam no kwasem Onyankopon asem ntwam ba Mark 30 verse 31 ma kwasem pe tudu mi se ma ya dia sama Onyame asam se wo se osoni asase betwam Yesu se osoni asase be dai ebetwam osoni asase be dai ebetwam di asase etwam o na Nyankopon asem entwam da sanete orafo fa Nyame asem ne baboa o dati o bibia betwam weni madi kan no etinye ntime du 1 John 2:15 wiase do ni Nyankopon o se wiase do se me pa chaw afidie o ya azan kum nipa ana ekoto ya John say ewiase edo kinka ba mo me da no wiase wase ye no wiase ana se eniema wo wiase ana eniema ajapade ye wo wiase se obi do wiase ya se obi do wiase we pemu ka enimonyam emu ahofe emu sika na jando ni mu Onyankopon boss na asas ne do ni mu na de o wiase nyina de o wiase nyina aye honam akono ka we ya media ka we ya media ka we ya media nanso emfa nipa nko osoro ahiem da bio onipa wu a yemfa nkosie no da bi wasesa ne ma nyina no emfiri Nyankopon honam akono eni wa akono asema wo aho asetena mu awo a me wo we ma ye we mi ye we papa na de ba ye me papa na de ba ye me na me di bi ba kane kinka ba mo mi da fo enfreja ne mo afiri wiase na wiase na kono de nyina wiase ni mu akono nyina ye dai etwam na de wo ye de Nyankopon pe wono tena oda enye de we de no sofo pe nye de we de ne yire pe nye de we de no kru pe nye de we de ne fiewura pe enye de we de ne boss e pe na mo de we de Nyankopon pe no obetena oda amen na o menti ase da amen orofo ma me sanfa nko na me nko kire wade Yesu ya de o na ewiase we nipa de life bi abro yes baba ma dwama na da na ye mongura kai mu akra ye mpe ba bi nyina sa na Yesu ya de Yesu ya de ka we ye friend 207 oh e ba na nya agro ja sprinter na kan sei na hwemu ye kai mu esikafo na eto uniska sikafo ni boanya buo da bio wadi sikatwitwi ni na to kai yo ampo hwena wie ye that's where we hwemu seat ye fanya hwibie ba bia light bo ba bia light bi si sa na obeye enche ebe kakra na sa na wayo wan du nyame asem wo dia na se wan miri nyame ase na odi ankonkon mama baba wa boni na ho ti Nyankopon asem hwemu ye hwe wabra bo yie sa tie bo bra sa wo ye hoho ni manfra ni wo wiase you are preaching good e ma wiase na da o God bless you nyame nipa papa okum obi dalata amanfo sika no awiawia de atoka kakaraka na na oyire dem sire woni fo chine nyame hu mo te aso dem accountant for ni asori secretary treasurer mu di asori sika apobo apo edifo am nka no kre nyame bo ne cars no packing bu fie ka na wie ni o oh ni pa wie ye awie ne hia sa tie
me patron ni Yankopon tem to say. E ti say bisa ho. Sa me video ya we fato to niam odwere nsam bi ho. Sa Ye futu onya ofe. Anta be mere onya me baba o. Ampo. Onya mbaye ewiase na kono etwam. Oje nanim hyiade. De we de Yankopon hwe kai. Siti nsimo. Da bio. Ni wura we. Okọ. We ja no ho. Bebedu ni eja ho. Sare tie. Ora fo dino wie ye. Ampa. Luke 21 verse number 33. Me ba jump you look asempa. Ha? Etie de no agbetume de no mi Ya ensa. sam se say. Wo se. Osonya asase betwam. Oso ni asase be den. E betwam. Kinkaba ho. Na onyankopon se. Onyankopon asam de. Entwam da. Entwam da. Mami. Tie. Fa ho bonyame o. Job ka say Job 22 verse 22 was say fa ho bonyame na ho nyo. Nka ho nyon. Na yemu na adepa be ba ma ho. Dina no mra. Di Nyankopon nu mu mbra. Na fa si akoma. Na fa si fa nyame asam si wakoma mu. Na so se bo tumfo ne nche. Me pa cho nyame be gi wa yi wa tu nyame do. Na de me pensa brabo do be ko heaven. Yes. E ma dwuma na da ho. Dabi. Obi adwuma nti won ko asore. Obi adwuma nti waja asore. Sane tie. Obi e ma mpera twi na da ho. Dabi o. E ma fie mu o mo twi fie o man so nsase. Yo reka ya wie. Obo nti nko asore. Nipa awie ye nya fe o. Ampo. Orofo gini nyame atem wo. Sane tie. Na wo be twam. He. Ani nti ne akuni bebira ba wiase no mu ni ho. Nelson Mandela we. Okọ. Adolf Hitler we. Watwam. Napoleon Bonaparte. Wanya mahwebio. George Washington. Watwam ko. Abraham Lincoln. Wabakọ. Kwame Nkrumah. Watwam. Yasantoa. Oya ade. Buzia. Watwam. Akwaje. Watwam ko. He. Me bataw. Oba panyin form atame so we. Watwam ko. Bia ma me owu. Ene ehwe na yehunu. The Bible say bibia betwam. Sane tie. Bibia betwam. He. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Osman for Paul say enhwe ma yehunu kai. Enhwe kai yehunu. Dabi. Enhwe. Nemom. Ha. Yehwe niema wo. Na nyamsonfo de ehwe niema yehunu fi say Onyankopon di krokonkron heaven na se yembo. Efri say. Ebi say dey. Niema hunu ne nche na dem. Eniema yehunu no. Enche na dem. Enche na twem. Na niema hunu ne di. Na eniema nipa mfie ni hunu enyamson papa. Teni abrabo heaven ne de. Etena woda. Etena woda. Amen. Orofo. Ebi say hin we japade o. Bisa ho e. Yesu ka say, Yesu say japade wo soro. Sa. Baby anweboa. Matthew chapter 6:19. Orofo say me ye de eboda wuro. Asika fom sika nya doye. Sane tie. Mumfa musika mu nyanka. Mumfa musika ni bibu asempakafo ni nya evangelism. Oh. Papa Bible say. Matthew 6:19. Matthew 6:19. Osoro ejapade. Osoro de Ejapade. Tie wa asase so ejapade ne wo osoro de Ejapade. emu ne yin na wo pe. Bisa ho e. Asase so de utimi wuja o. Ewetwem. Osoro de ne de bi asem na Bible kai. Na mo hye ejapade wa asase so. O say emre moja ni mpa ejapade wa asase we so. Fa kwa hwe bore na nche se. Fa oh. Bible say be bia nache ni nweboa. Esai no. He dade pa apro. Atete Na wifo bubu ko wi. na oyifo timi bubu ko wia. Na mo hye mo ejapade osoro. Na ekristofo nchisi ejapade ode yi. Esoro. Fa kwa hwe bore na nche se no. Bia akromfo nache nweboa ntimi nkonko se no. Na fa kwa ejapade wo no. The baby a wajapade dey. E wo no. Ejo ni pay investment to asase so. Eye. But enfe nkosoro. Dabi o. Wo ya okra ho adwuma. E asem wo ya. Nyamofo bodi nche wiase da. Amen. Orofo wutie me. Idi aba ema mokunti bema bi ene wona o. To Bible na kinkan ene be bo. Bema ema sikani bi emfa enkaso nya scholarship o. Ja o to festa. Opewo prawo. Brent address yie. Siesie o. Mi nua ba fa chento na nkeka mo wore. Nsasomade. Nsantale tintie nyu bodi ne ba bi nwo. Dabi. Kai se ni padua ni nyame dia. Sane tie. Na akwa kubu ho akonta. Yes. Ewurade mo yen. Amen. No ntimi me yem abraboten ne de be ko nyame nkyai. Amen. Ni entwe ni wo osoro. Sa. Na asase ejapade ni mu animonyam entade boutique ntade mpaboa. Oh. Wo bi simi to chain free Britain. Me laughing tennis spray gume we free Germany. Woni Bible. Free Brazil. Oba bi simi team ya Brazil has 6 million. Woni Bible. Dabi. Woni abadwane o. Obi go de sra kala ne kala. O se woni enku amesra 2 million. We are not here. Odi bon ho mra ne. Nyame de fam dot na ni Genesis chapter 2:7. Sa. Miriaba. Prise uwu amobafo ekura ne mfa ma. Dabi. Dino wie ye. Sane tie. Oni pa wie ni asem. Ampa. Oni pa nim ne bre. Dabi o. Osenkafo chapter 9 verse 12. Ecclesiastes chapter 9 verse number 12. Slomo senkafo no.
Etin kuchme mienu. Bible say. Nanso onipa enim ne bre. Onipa nim bre obewu afiri wiase. Se pata you as se pata yeyi asa obonim. Ene no mo you on fi. Eno ma wo pie se okopa bia na obi de tire bono. Sa no yi nipa mi pa boni etu empofiri. Empofiri mu enema boni tutu nipa ka kwansia. He, Michael Jackson way. Okọ. President Diana. Okọ. Taribo Nchaka. Wetwam. Suzy Williams. Wetwam. Ebony. Wetwam. Me ameka se bedru be na matwem. Kwame uso ansam nyina. Kwame uso ansam nyina twem. Orofo ka we wie ye. Hwan ye. Revelation chapter 2 verse number 7 ready asemisi. Osaka video bia sandema unua. Sanete. Nyenka nkyere wiase bibia betwam. Asikafo mo ahiafo. Sa. Asofo nka no krensem. Oh. Asoliman tie nyame asem. Sa. Niam abrabotene. Na yade asemisi Revelation chapter 2 verse 7. Asafo na wie ye ne dis betimi entwe enso. Oso no ntie. So obi waso no betie video mu nsem ontie. Ye on no ka cha asafo no. De Nyankopon enam yeso ka che nipa. Revelation chapter 2 verse number 11. De waso ma ntie. Revelation chapter 2 verse number 17. Obi waso ma ntie. Revelation chapter 2 verse number 29. Obi asa waso atie o. Revelation chapter 3 verse 6. Mo waso no ntie. Revelation chapter 3 verse number 13. So bi waso ma ntie. Revelation chapter 3 verse number 22. De waso no ma ntie. Matthew 13. Matthew 11 verse 15. Yes say so bi waso ma ntie. Matthew chapter 11 verse number 15. Everybody go on say so bi waso ma ntie. Orofo. So waso betie se bibia betwamu a. Sa. Me yafutu enya ofe. Me yakoma mu nkomo nso wani. Sanete. Nam dwene se. Edan na wotem no. Sa. Bere bidu obeyi afiri ho. Ne de wakɔhyɛ wuram esiye. De bɛka wo ne atemu. Oh. Edan no be wo yankani ho. Obeden. Ɛne ɔdom brɛ. Ewurade mfa video yi so na ɔnsa kyerɛ wo. Sa. Na ɔma wo nwene ɔsoro. Sa. Na ɔsoro ne yɛ fie. Amen. Asase so de ɛyɛ ahohɔ ne amanfrafo. God bless you. Yɛ brɛ pegyina betwam. Oh. Yɛ begya hɔ akɔ. Ɛnkyɛ. Yɛ kɔ akɔbu akonta Nokwasɛm. akyerɛ bɔfoɔ. Owura Yesu. Yɛda wo ase. Amen. Wo se yɛ ma wo so a wobɛtwe akra nyinaa ba wo nkyɛn. No kwasem. Wasɛm de akɔ wiase. Na wiase ntie. Oh. Na wiase nwene ho. Amen. Na wiase mfama futuo. Amen. Dedi akyire. Enyankwa ɛwɔ nim. Yes. Wadom ansa danti behyira. Yɛn ne yɛ man Ghana ne wiase. Wadom ti. Amen. Amen.